ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. എല്ലോർക്കും നമസ്കാരം. ശ്രീമൻ നാരായണീയം ദശകം 33 അംബരീഷ ചരിത്രം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 9வது സ്കന്ധം 4-5 അധ്യായങ്ങളിൽ അംബരീഷ ചരിതത്തെ വർണ്ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீ நாராயண பட்டதிரி அதை சுருக்கமாக நாராயணியத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்லோகம் 1. വൈവസ്വദാഖ്യമനുപുത്ര നഭാഗജാത നാഭാഗനാമക നരേന്ദ്രസുതോംബരീഷാം സപ്താർണവാവൃതമഹീദയിതോഭിരേമേ ത്വത്സംഗിഷു ത്വയി ച മഗ്നമനാസദൈവ. വൈവസ്വത ആഖ്യ മനു പുത്ര നഭാഗ ജാത നാഭാഗ നാമക നരേന്ദ്ര സുതഃ അംബരീഷഃ സപ്ത അർണവ ആവൃത മഹീ ദയിതഃ അഭി രേമേ ത്വത് സംഗിഷു ത്വയി ച മഗ്ന മനാഃ സദാ ഏവ. വൈവസ്വതാഖ്യ മനുപുത്ര നഭാഗജാതനാഭകനാമക നരേന്ദ്രസുതഃ അംബരീഷഃ. வைவஸ்வதன் என்ற பெயரான மனுவினுடைய புத்திரனான நபாகனில் ஜனித்த நாபாகன் என்ற பெயரில் உள்ள நரபதியுடைய புத்திரனான அம்பரீஷன் സപ്താർണവാവൃത മഹീദൈതഹ അഭി. അവർ 7 കടൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിക്ക് അരശനാകയിരുന്നും സദാ ഏവ ത്വൻസംഗിഷു എല്ലാ സമയത്തിലും എല്ലാ കാലത്തിലും ഉമ്മിടം ഭക്തിയുടനും തൊയീച്ച മഗ്നമനാകരമേ ഉമത് ഭക്തர்களிடமும் பக்தியால் ஆழ்ந்து மகிழ்ச்சியுடனாக இருந்தார். வைவஸ்வதன் என்ற பெயரான മനുവിൻ പുത്രനാന നഭാഗനിൽ ജനിച്ച നാഭാഗൻ അവനുடைய പുത്രൻ താൻ അംബരീഷ്. അവർ 7 കടൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിക്ക് അധിപതിയാകിയിരുന്നാലും ഉമത് ഭക്തர்களிடமும் ഉമ്മിടവും എല്ലാ കാലത്തിലും ഭക്തിയിലാഴ്ന്ന് സന്തോഷമുടൻ വാഴ്ന്നു വന്നാർ. സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന് സമർപ്പിത്ത് വർണ്ണിത്ത് കീർത്തിത്തു കൊണ്ടും അംബരീഷനുடைய பக்தி மகிமையை பிரகாசிப்பித்து கொண்டிருந்தார். സർവപാപങ്ങളെ നാശം பண்ணி പരമാനന്ദത്തെ ഭക്തர்களுக்கு നൽകുകിற ശ്രീകൃഷ്ണനുடைய പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ധ്യാനം ചെയ്ത് മനതെ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരുந்தார். അംബരീഷൻ മഹാഭാഗ്യശാലിതാൻ. ഏനെവെன்றாൽ അവർക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിത്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം കാരണം വിഷയസുഖങ്ങളിൽ വിരക്തി വന്നവരാകിരുந்தார். അവർ 7 കടൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിക്ക് അരശനാകിയിരുന്നാലും വിഷയ സംയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുകിற സുഖം തുച്ഛമാനത്, നശ്വരമാനത്, അനർത്ഥപ്രദവും എന്ന് தெரிந்து കൊണ്ട് സാക്ഷാൽ പരമൈശ്വര്യ സ്വരൂപനാன ശ്രീ വാസുദേവനിലും ഉമത് ഭക്തர்களிடமுം ഉമ്മിടവും എല്ലാ കാലത്തിലും ഭക്തിയിൽ മகிழ்பவனாகியிருந்தார். വൈവസ്വദാഖ്യമനുപുത്ര നഭാഗജാത നാഭാഗനാമക നരേന്ദ്രസുതോംബരീഷാം സപ്താർണവാവൃതമഹീദയിതോഭിരേമേ ത്വത്സംഗിഷു ത്വയി ച മഗ്നമനാസദൈവ. ശ്ലോകം 2. ത്വത്പ്രീയതേ സകലമേവ വിതന്വതോസ്യാം ഭക്ത്യൈവ ദേവ ന ചിരാദവൃഥാ പ്രസാദം യേനാസ്യ യാജനം ഹൃദേപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം ചക്രം ഭവാൻ പ്രവിതതാരസഹസ്രധാരം. ത്വത് പ്രീതയേ സകലം ഏവ വിതന്വതഃ
അസ്യ ഭക്ത്യാ ഏവ ദേവ ന ചിരാത് അഭൃതാഃ പ്രസാദം യേന അസ്യ യാചനം ഹൃദേ അഭിരക്ഷണാർത്ഥം ചക്രം ഭവാൻ പ്രവിദതാര സഹസ്രധാരം. സകലം ഏവ ത്വത്പ്രീതയേ വിധന്വതഃ അസ്യ ഭക്തിയാ ഏവ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉമ്മുடைய പ്രീതിക്കാக செய்து வந்த அவனுடைய பக்தியை மெச்சி தேவா பகவானே ത്വം ന ചിരാത് പ്രസാദം അഭ്യதாக அவருக்கு காலதாமசம் கூடாமல் அருள் புரிந்தீர். ஏனா அந்த அன்பினால் அந்த பிரசாதத்தினால் அஸ்ய யாச்சனம் ഹൃദേ അഭി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാമലേയെ അഭിരക്ഷണാർത്ഥം അവരെ എങ്കും രക്ഷിപ്പതற்காக സഹസ്രധാരം ചക്രം ഭവാൻ പ്രവിധതാര 1000 മുനകളുடைய സുദർശന ചക്രത്തെ കൊടുത്താർ. தேவதேவா உம்முடைய பிரீதிக்காகவே எல்லா காரியங்களையும் செய்து வந்த அவனுடைய பக்தியை மெச்சி அவனுக்கு விரைவில் அருள் புரிந்தீர். அவனை எங்கும் രക്ഷിപ്പதற்காக അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമലേയെ അതായത് ആശയപ്പെടാമലേയെ 1000 മുനകളുடைய സുദർശന ചക്രത്തെ അവനുடைய രക്ഷക്കായി നൽകിனர். ത്വത്പ്രീയതേ സകലമേവ വിതന്വതോസ്യാം ഭക്ത്യൈവ ദേവ ന ചിരാദബൃഥാ പ്രസാദം യേനാസ്യ യാചനം ഹൃദേപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം ചക്രം ഭവാൻ പ്രവിതതാര സഹസ്രധാരം. ശ്ലോകം 3. സദ്വാദശീ വ്രതമധോ ഭവദർച്ചനാർത്ഥം വർഷം ദധൗ മധുവനേ യമുനോപകണ്ഠേ പത്ന്യാ സമം സുമനസാ മഹതീം വിതന്വൻ പൂജാം ദ്വിജേഷു വിസൃജൻ പശുഷഷ്ഠികോടീം. സഹ ദ്വാദശി വ്രതം അധോ ഭവത് അർച്ചന അർത്ഥം വർഷം ദധൗ മധുവനേ യമുന ഉപകണ്ഠേ പത്ന്യാ സമം സുമനസാ മഹതീം വിതന്വൻ പൂജാം ദ്വിജേഷു വിസൃജൻ പശു ഷഷ്ഠി കോടിം. അതോ സഹ ഭവദർച്ചനാർത്ഥം അംബരീഷ രാജ ഒരു സമയത്തിൽ ഉമ്മെ பூஜிப்பதற்காக ஆராதிப்பதற்காக யமுனை கரையில் இருக்கிற மதுவனத்தில் சுமனசா பத்னியா சமம் மகதீம் பூஜாம் വിധന്വൻ നല്ല മനതോടു കൂടിയ മനേവിയുടൻ സർവ ഉപചാരങ്ങളോടു കൂടി പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടും ദ്വിജേഷു പശുഷഷ്ടികോടിം വിസൃജൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് 60 കോടി ഗോദാനം പണിക്കൊണ്ടും വർഷം ദ്വാദശി വ്രതം ദദൗ ഒരു വർഷക്കാലം ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിത്താർ. അംബരീഷ രാജ യമുനൈക്കരയിലുള്ള മധുവനത്തിൽ നല്ല മനം പടയ്ത്ത മനവിയുടൻ കൂടി ബ്രാഹ്മണർക്ക് 60 കോടി ഗോദാനം പണി ഉമ്മയെ ആരാധിത്ത് ഒരു വർഷക്കാലം ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിത്തു വന്നാർ. സദ്വാദശീ വ്രതമധോ ഭവദർച്ചനാർത്ഥം വർഷം ദധൗ മധുവനേ യമുനോപകണ്ഠേ പത്ന്യാ സമം സുമനസാ മഹതീം വിതന്വൻ
പൂജാം ദ്വിജേഷു വിസൃജൻ പശുഷഷ്ടികോടീം. ശ്ലോകം 4. തത്രാധപാരണദിനേ ഭവദർച്ചനാന്തേ ദുർവാസസാസ്യ മുനിനാ ഭവനം പ്രപേദേ. ഭോക്തും വൃതശ്ച സ നൃപേണ പരാർത്തിശീലോ മന്ദം ജഗാമയമുനാം നിയമാൻ വിധാസ്യൻ. തത്ര അധ പാരണ ദിനേ ഭവത് അർച്ചന അന്തേ ദുർവാസസ അസ്യ മുനിനാ ഭവനം പ്രപേദേ. ഭോക്തും വൃതഃ ച സഹ നൃപേണ പര ആർത്തി ശീലഃ മന്ദം ജഗാമ യമുനാം നിയമാൻ വിധാസ്യൻ. അത പാരണദിനെ பவதர்ச்சனாந்தே. பிறகு பாரண தினத்தில் உமது பூஜை முடிவில் துர்வாசா முனினா தத்ர அஸ்ய பவனம் பிரபேதே. துர்வாசா முனிவர் அந்த அரசனுடைய பவனம் வந்து சேர்ந்தார். பிரபேண சக போக்தும் വൃദ്ധഃ ച. രാജ മുനിവരെ ഭോജനത്തിற்கு അழைക്കപ്പെട്ടാർ. പരാർത്തിശീലഃ നിയമാൻ വിദാസ്യൻ യമുനാം മന്ദം ജഗാമ. பிறரை துன்புறுத்தி சோபிக்கும் இயல்புடையவர் நியமங்களை அனுஷ்டித்துவிட யமுனைக்கு மெதுவாக சென்றார். அங்கு பாரணை தினத்தில் உமது பூஜை முடிவில் துர்வாசா முனிவர் அந்த அரசனுடைய அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்தார். அவர் பிறரை துன்புறுத்தி சோபிக்கும் இயல்புடையவர். அரசனால் போஜனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டதும் சந்தியாவந்தனம் போன்ற நியமங்களை அனுஷ்டித்து விட்டு வர யமுனைக்கு மெதுவாக சென்றார். തത്രാധപാരണദിനേ ഭവദർച്ചനാന്തേ ദുർവാസസാസ്യ മുനിനാ ഭവനം പ്രപേദേ. ഭോക്തും വൃതശ്ച സ നൃപേണ പരാർത്തിശീലോ മന്ദം ജഗാമയമുനാം നിയമാൻ വിധാസ്യൻ. ശ്ലോകം 5. രാജ്ഞാധപാരണമുഹൂർത്തസമാപ്തിഖേദാദ്വാരൈവ പാരണമകാരി ഭവത്പരേണ പ്രാപ്തോ മുനിസ്തദധ ദിവ്യദൃശാ വിജാനൻ ക്ഷിപ്യൻ ക്രുധോ ധൃതജഡോ വിതതാനകൃത്യാം. രാജ്ഞാ അധ പാരണ മുഹൂർത്ത സമാപ്തി ഖേദാത് വാരാ ഏവ പാരണം അകാരി ഭവത് പരേണ പ്രാപ്തഃ മുനിഃ തത് അഥാ ദിവ്യദൃശാ വിജാനൻ ക്ഷിപ്യൻ ക്രുധാ ഉദ്ധൃത ജഡഃ വിതതാന കൃത്യാം. അത രാജ്ഞ പാരണമുഹൂർത്ത സമാപ്തിക്കേതാത്. அந்த துர்வாச மகர்ஷி வர தாமதமானதினால் பாரண முகூர்த்தம் கடந்துவிடும் என்று வருத்தத்தால் பவத்பரேண வாரா ஏவ பாரணம் அகாரி. பகவானை நினைத்து கொண்டு ஜலபானத்தால் அரசன் பாரணை முடித்தார். அத பிராப்தகா முனிகி தத் திவ்யதிருஷா விஜானன். பிறகு அங்கு திரும்பிய முனிவர் அதை தெய்வீக ஞான திருஷ்டியால் அறிந்து க்ஷிப்யன் ക്രുധാ ഉദ്ധൃതജഡഃ കൃത്യ വിതതാന. ക്രോധം അടങ്ങാமல் ജഡയെ പറിത്തെടുത്ത് ഒരു கிருத்தியை, அதானது ஒரு பிசாஜை சிருஷ்டிச்சு விட்டார். அந்த துர்வாசர் வர தாமதமானதினால் பாரணை முகூர்த்தம் கடந்துவிடும் என்று வருத்தத்தால் பகவானை நினைத்து கொண்டு ஜலபானத்தால் அரசன் பாரணியை முடித்தார்.
பிறகு அங்கு திரும்பிய முனிவர் அதை தெய்வீக ஞான திருஷ்டியால் அறிந்து அவரை கடுத்த கோபத்துடன் ஜடையை பிடித்து ஒரு பிசாചை தோன்றுவித்தார். രാജ്ഞാധപാരണമുഹൂർത്തസമാപ്തിഖേദാദ്വാരൈവ പാരണമകാരി ഭവത്പരേണ പ്രാപ്തോ മുനിസ്തദധ ദിവ്യദൃശാ വിജാനൻ ക്ഷിപ്യൻ ക്രുധോ ധൃതജഡോ വിതതാനകൃത്യാം. ശ്ലോകം 6. കൃത്യാം ച താമസിധരാം ഭുവനം ദഹന്തീം അഗ്രേഭിവീക്ഷ്യ നൃപതിർനപദാച്ച കമ്പേ ത്വദ്ഭക്തബാധമഭിവീക്ഷ്യ സുദർശനം തേ കൃത്യാനലം ശലഭയൻ മുനിമന്വധാവീത്. കൃത്യാം ച താം അസി ധരാം ഭുവനം ദഹന്തീം അഗ്രേ അഭിവീക്ഷ്യ നൃപതിഃ ന പദാത് ചകമ്പേ ത്വത് ഭക്ത ബാധം അഭിവീക്ഷ്യ സുദർശനം തേ കൃത്യ അനലം ശലഭയൻ മുനിം അന്വധാവീത്. താം കൃത്യാം ച അസിധരാം ഭുവനം ദഹന്തീം അഗ്രേ അഭിവീക്ഷ്യ. அந்த பிசாஜ് கையில் வாளை எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தை எரித்து கொண்டு வருவது போல் எதிரில் கண்டும் நிருபதிகி பதாத் ந சகம்பே. அரசன் தன்னிடத்திலிருந்து அசையவே இல்லை. தே சுதர்சனம் ത്വദ്ഭക്തപാദം അഭിവീക്ഷ്യ. ഉമത് സുദർശന ചക്രം ഉമത് ഭക്തനെ തുൻപുറുത്തുവത് കണ്ട് കൃത്യാനലം ശലഭയൻ മുനിയും അന്വധാവീത്. அந்த പിശാചിൻ തീ ഒരു ശലഭപ്പൂച്ചിയെ പോൽ വിഴുങ്ങിവിട്ട് ദുർവാസരെ നോക്കി പാய்ந்தது. அந்த பிசாஜ் கையில் வாளேந்தி உலகை எரித்து கொண்டு வருவது போல் எதிரில் கண்டும் அரசன் தன்னிடத்திலிருந்து அசையவே இல்லை. உமது சுதர்சன சக்கரம் அந்த பிசாஜின் தீ உமது பக்தனை துன்புறுத்துவது கண்டு அதை ஒரு ശലഭ പൂച്ചി പോൽ വിഴുങ്ങിവിട്ട് ദുർവാസരെ നോക്കി പാய்ந்தது. കൃത്യാം ച താമസിധരാം ഭുവനം ദഹന്തീം അഗ്രേഭിവീക്ഷ്യ നൃപതിർനപദാച്ച കമ്പേ ത്വദ്ഭക്തബാധമഭിവീക്ഷ്യ സുദർശനം തേ കൃത്യാനലം ശലഭയൻ മുനിമന്വധാവീത്. ശ്ലോകം 7. ധാവന്നശേഷഭുവനേഷു ഭിയാ സ പശ്യൻ വിശ്വത്ര ചക്രമഭിതേ ഗതവാൻ വിരിഞ്ചം കഃ കാലചക്രമതിലംഘയതീത്യപാസ്ത ശർവം യയൗ സ ച ഭവന്തമവന്ദതൈവ. ധാവൻ അശേഷ ഭുവനേഷു ഭിയാ സഹ പശ്യൻ വിശ്വത്ര ചക്രം അഭി തേ ഗതവാൻ വിരിഞ്ചം കഹ കാല ചക്രം അതിലംഘയതി ഇതി അപാസ്തഃ ശർവം യയൗ സഹ ച ഭവന്തം അവന്ദത ഏവ. സഹ ബിയ അശേഷഭുവനേഷു ധാവൻ. அந்த துர்வாச மகர்ஷி பயந்து எல்லா புவனங்களுக்கும் ஓடி விஸ்வத்ர தே சக்கரம் அபி பஷ்யன் எங்கும் உமது சக்கரம் தொடர்ந்து வருவதைக் கண்டு விரிஞ்சம் கதவான் பிரம்மாவிடம் சரணம் பிராபித்தார். கஹ காலச்சக்கரம் அதிலங்கயதி இதி அபாஸ்தக சர்வம் யயௌ.
காலச்சக்கரத்தை யார் மீற முடியும் என்று பிரம்மாவால் கைவிடப்பட்டதால் பரமசிவனிடம் சென்றார். சக ச பவந்தம் அவந்ததா ஏவா, அவரும் உங்களையே வணங்க சொன்னார். துர்வாசா பயந்து எல்லா உலகங்களுக்கும் ஓடி எங்கும் உமது சக்கரம் தொடர்ந்து வருவதை கண்டு பிரம்மாவிடம் போனார். காலசக்கரத்தை யார் மீற முடியும் என்று அவரால் கைவிடப்பட்டதால் பரமசிவனிடம் சென்றார். அவரும் உம்மையே வணங்கத்தான் சொன்னார். மகாவிஷ்ணுவே சரணம் அடைந்து கொண்டு அவரிடம் சென்றார். धावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमभिते गदवान् विरिञ्जम् कः कालचक्रमधिलङ्घयदित्यपास्ता शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव. ശ്ലോകം 8. भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्दं प्रोजे भवानहमृषेननुभक्तदासा ज्ञानं तपश्च विनयान्युतमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेदि भूमन्. भूयः भवद् निलयम् एत्य मुनिं नमन्दं प्रोजे भवान् अहं हृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपः च विनया अन्वितम् एव मान्यं याहि अम्बरीश पदम् एव भज इति भूमन्. பூயः பவன்நிலையம் ஏத்ய நமந்தம் முனிம். பிறகு உமது பாதமாகிற வைகுண்டத்திற்கு வந்து நமஸ்கரித்த முனிவரை பார்த்து பூமன், சர்வவியாபின் பவான் புரோச்சே, நீர் அருளி செய்தீர். ரிஷே அகம் பக்ததாசகா நனு, மகர்ஷே நான் பக்தரிடம் அடிமை என்று தெரியாதா? ஞானம் தபகாச்ச வினயான்விதம் ஏவ மான்யம், அறிவும் தவவும் வினயத்துடன் கூடியிருந்தால் மட்டும் பகுமானிக்கத்தக்கதாகும். யாகி அம்பரீஷபதம் ஏவ பஜ இதி, அதனால் நீர் போய் அம்பரீஷனுடைய பாதங்களில் விழுந்து சரணமடைய வேண்டும். எங்கும் நிறைந்த ஈஷா பிறகு உமது பாதமாகிற வைகுண்டத்திற்கு வந்து நமஸ்கரித்த முனிவரை பார்த்து, ரிஷியே, நான் பக்தர் தாசன் என்று தெரியாதா? நான் என் பக்தரிடம் அடிமையாகி இருப்பேன். ஞானமும் தவவும் வணக்கத்துடன் கூடியிருந்தால் மட்டும் வெகுமானத்திற்குரியதாகும். நீர் போய் அம்பரீஷனிடத்திலேயே சரணமடையும் என்று கூறினீர். भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्दं प्रोजे भवानहमृषेननुभक्तदासा ज्ञानं तपश्च विनयान्युतमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेदि भूमन्. ശ്ലോകം 9. तावत्समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसौ अनौषीत् चक्रे गदे मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन्. तावत् समेत्य मुनिना सह गृहीत पादः राजा अपसृत्य भवत् अस्त्रम् असौ अनौषीद् चक्रे गदे मुनिः अदाद अखिल आशिषः अस्मै त्वद् भक्तिम् आगसि कृते अपि
കൃപാം ച ശംസൻ. മുനിന താവൽ സമേത്യ ഗൃഹീതപാദക രാജ. அப்பொழுது திரும்பி வந்த முனிவர் அரசனுடைய பாதங்களை பிடிக்கவே அந்த ராஜா அபஸ்ரித்ய அசௌ பவதஸ்திரம் அனௌஷீத், அவர் பின்வாங்கி உமது அஸ்திரத்தை வேண்டிக் கொண்டார், அந்த ஆயுதத்தை ஸ்துதிக்கவும் செய்தார். சக்ரே கதே சதி முனிகி தொத்பக்திம், அந்த சக்ராயுதம் திரும்பி சென்ற பின் முனிவர் அரசருக்கு உம்மிடம் இருக்கும் பக்தியையும் கண்டு ஆகசி கிருதே சதி அபி கிருபாம் ச சம்சன், தீங்கெழுந்த போதும் காட்டிய கிருபையையும் புகழ்ந்து அஸ்மை அகிலாசிஷக அதாத், அவ்வரசனுக்கு எல்லாவித ஆசிகளையும் வழங்கினார். அப்பொழுது திரும்பி வந்த முனிவர் அரசனுடைய பாதங்களை பிடிக்கவே அவர் பின்வாங்கி உமது அஸ்திரத்தை வேண்டிக் கொண்டார், சக்ராயுதத்தை ஸ்துதிக்கவும் செய்தார். அந்த சக்ராயுதம் திரும்பி சென்ற பின் முனிவர் உம்மிடம் அரசருக்குள்ள பக்தியையும் தீங்கிழுந்த போதும் காட்டிய கிருபையையும் புகழ்ந்து அவ்வரசனுக்கு எல்லாவிதமான ஆசிகளையும் அளித்தார். താവത് സമേത്യ മുനിനാ സഗൃഹീതപാദോ രാജാപസൃത്യ ഭവദസ്ത്രമസൗ അനൗഷീത്, ചക്രേ ഗദേ മുനിരദാദഖിലാശിഷോസ്മൈ ത്വദ്ഭക്തിമാഗസി കൃതേബി കൃപാം ച ശംസൻ. ശ്ലോകം 10. രാജാ പ്രദീക്ഷ്യ മുനിമേഘസമാമനാശ്വാൻ സംഭോജ്യ സാധുതമൃഷിം വിസൃജൻ പ്രസന്നം, ഭുക്ത്വാ സ്വയം ത്വയി തതോപി ദൃഢം രഥോഭൂത്, സായുജ്യമാപ ച സമാം പവനേശപായ. രാജാ പ്രദീക്ഷ്യ മുനിം ഏകസമാം അനാശ്വാൻ സംഭോജ്യ സാധു തം ഋഷിം വിസൃജൻ പ്രസന്നം, ഭുക്ത്വാ സ്വയം ത്വയി തതഃ അഭി ദൃഢം രഥഃ അഭൂത്, സായുജ്യം ആപ ച സഹ മാം പവനേശ പായ. രാജാ മുനിം പ്രതീക്ഷ്യ ഏകസമാം അനാശ്വാൻ, முனிவர் வருவதை எதிர்பார்த்து ஒரு வருஷம் ஆகாரம் பண்ணாமல் இருந்த அரசன் தம் ரிஷிம் சாது சம்போஜ்ய பிரசன்னம் விஸ்ருஜன், அவருக்கு நன்றாகவே போஜனம் செய்வித்து அதனால் திருப்தி அடைந்து சந்தோஷத்தால் அவரை வழி அனுப்ப செய்தார். ஸ்வயம் புக்துவா, பிறகுதான் போஜனம் செய்து தொயி ததகா அபி திருடம் ரதகா அபூத் சாயுஜ்யம் ஆப ச, ராஜா உம்மிடம் முன்பு இருந்ததை விட அதிகம் பக்தியுடையவராகினார், பிறகு மோட்சத்தையும் பிராபித்தார். பவனேச சக துவம் மாம் பாயாக, குருவாயூரப்பா அப்படிப்பட்ட நீர் என்னை காப்பாற்றி அருளும். பக்தி சித்திகளை காட்டிலும் மேலானது. രാജാ പ്രദീക്ഷ്യ മുനിമേഘസമാമനാശ്വാൻ സംഭോജ്യ സാധുതമൃഷിം വിസൃജൻ പ്രസന്നം, ഭുക്ത്വാ സ്വയം ത്വയി തതോപി ദൃഢം രഥോഭൂത്, സായുജ്യമാപ ച സമാം പവനേശപായ. പാരായണം ദശകം 33 അംബരീഷചരിതം. വൈവസ്വദാഖ്യമനുപുത്ര നഭാഗജാത നാഭാഗനാമഗനരേന്ദ്രസുതോംബരീഷാം, സപ്താർണവാവൃതമഹീദയിതോഭിരേമേ त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव, त्वत्प्रीयते सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्ति
പ്രത്യേവ ദേവ ന ചിരാദവൃഥാ പ്രസാദം യേനാസ്യ യാജനം ഹൃദേപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം ചക്രം ഭവാൻ പ്രവിതതാരസഹസ്രധാരം സദ്വാദശീ വ്രതമധോ ഭവദർച്ചനാർത്ഥം വർഷം ദധൗ മധുവനെ യമുനോപകണ്ഠേ പത്ന്യാ സമം സുമനസാ മഹതീം വിതന്വൻ പൂജാം ദ്വിജേഷു വിസൃജൻ പശുഷഷ്ഠികോടീം തത്രാധപാരണദിനെ ഭവദർച്ചനാന്തേ ദുർവാസസാസ്യ മുനിനാ ഭവനം പ്രപേദേ ഭോക്തും വ്രതശ്ച സ നൃപേണ പരാർത്തിശീലോ മന്ദം ജഗാമയമുനാം നിയമാൻ വിധാസ്യൻ രാജ്ഞാധപാരണമുഹൂർത്തസമാപ്തിഖേദാദ്വാരൈവ പാരണമകാരി ഭവത്പരേണ പ്രാപ്തോ മുനിസ്തദധ ദിവ്യദൃശാ വിജാനൻ ക്ഷിപ്യൻ ക്രുധോ ധൃതജഡോ വിതതാനകൃത്യാം കൃത്യാം ച താമസി ധരാം ഭുവനം ദഹന്തീം അഗ്രേഭിവീക്ഷ്യ നൃപതിർന്ന പദാച്ച കമ്പേ ത്വദ്ഭക്തബാധമഭിവീക്ഷ്യ സുദർശനം തേ കൃത്യാനലം ശലഭയൻ മുനിമന്വധാവീത് ധാവന്നശേഷഭുവനേഷു ഭിയാ സ പശ്യൻ വിശ്വത്ര ചക്രമഭിതേ ഗതവാൻ വിരിഞ്ചം കഃ കാലചക്രമതിലംഘയതീത്യപാസ്ത ശർവം യയൗ സ ച ഭവന്തമവന്ദതൈവ ഭൂയോ ഭവന്നിലയമേത്യ മുനിം നമന്തം പ്രോജേ ഭവാനഹമൃഷേനനുഭക്തദാസ ജ്ഞാനം തപശ്ച വിനയാന്യുതമേവ മാന്യം യാഹ്യംബരീഷപദമേവ ഭജേതി ഭൂമൻ താവത് സമേത്യ മുനിനാ സ ഗൃഹീതപാദോ രാജാപസൃത്യ ഭവദസ്ത്രമസൗവനൗഷീത് ചക്രേ ഗദേ മുനിരദാദഖിലാശിഷോസ്മൈ ത്വദ്ഭക്തിമാഗസി കൃതേപി കൃപാം ച ശംസൻ രാജാ പ്രദീക്ഷ്യ മുനിമേഘസമാമനാശ്വാൻ സംഭോജ്യ സാധുതമൃഷിം വിസൃജൻ പ്രസന്നം ഭുക്ത്വാ സ്വയം ത്വയി തതോപി ദൃഢം രഥോഭൂത് സായുജ്യമാപ ച സമാം പവനേശപായ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.